नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. वावड्यांक बळी पडचे न्ही आनी सरकारान दिल्ले म्हायतीचेर विश्वास दवरचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसाम आनी पुड्डुचेरीच्या पक्ष कार्यकर्त्यांक मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या संवादात्मक कार्यावळी वेळार नमो ॲप वरवीं संबोधीत करतले. लोकसभेत आज दिवाळखोरी आनी नादारी संहिता सुदारणा विधेयक 2025 मुखावेल्या चर्चे खातीर घेतले. IPL क्रिकेटींत मुंबयतल्या वानखेडे स्टेडियमार काल रातीं जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान कोलकाता नायट रायडर्साचो 6 गडे राखून पराभव केलो. आतां पुराय खबरो. अस्तंत आशियांतली परिस्थितीक लागून आव्हानात्मक काळ निर्माण जाला कारण हो वाठार भारताच्या उर्जेच्या गरजां खातीर एक मुखेल केंद्र आसा. वावड्यांक बळी पडचे न्ही आनी सरकारान दिल्ले म्हायतीचेर विश्वास दवरचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना मारलो. यह चुनौतीपूर्ण समय है. सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है. जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए. यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है. मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए. सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है उस पर भरोसा करें. प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारताच्या गिरेस्त सांस्कृतीक दायजाचें जनभागीदारींतल्यान दस्तावेजीकरण करपाचो हेतू आशिल्ल्या ज्ञान भारतम सर्वेक्षणाचेर भर दिलो. राष्ट्र निर्माणाची जापसालदारकी पुराय करपाक माय भारत हाची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री उदका संवर्धनाचेर उलयले. देशाच्या जायत्या वाठारांनी गिमाची सुरवात जाल्ल्यान उदक वाचोवपाच्या संकल्पाचो पुनरुच्चार करपाची वेळ आयल्या अशें तांणी म्हळें. जल संचय अभियान ने लोगों को बहुत जागरूक बनाया है. इस अभियान के तहत देश भर में करीब 50 लाख आर्टिफिशियल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं. जल संकट से निपटने के लिए गांव-गांव में सामुदायिक स्तर पर प्रयास होने लगे हैं. अमृत सरोवर अभियान के तहत भी देश भर में करीब 70,000 अमृत सरोवर बनाए गए हैं. T20 विश्वचषक सर्तींत भारताचें जैत आनी जम्मू काश्मीरान पयलेच खेपे रणजी ट्रॉफी जिखिल्ल्याचो उल्लेख करत हालीं भारतान खेळा मळार मेळयिल्ल्या यशाची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केली. भारत ने T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो देश में हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई. अपनी टीम की शानदार सफलता पर हम सभी को बहुत गर्व है. जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम ने रणजी ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया. जम्मू कश्मीर के लोगों में खेलों को लेकर गजब का जज्बा रहा है. ये बड़े खेल आयोजनों का हब भी बनता जा रहा है. खेलो इंडिया विंटर गेम्स के लिए गुलमर्ग तो पहले ही अपनी पहचान बना चुका है. ईशान्येक फुकट वीज दिवपाच्या यशाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिलो. त्रिपुराकडे खासा लक्ष दिवन PM सूर्यघर ह्या मोहिमे वरवीं राज्यभर नवीकरणीय उर्जा उपायांक चालना दिवपा खातीर वेपाराच्या सतत यत्नांचे परिणाम म्हळ्यार मन की बात अशें तांणी सांगलें. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का प्रभाव देश के कोने कोने में दिखने लगा है. PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का फायदा नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में भी मिल रहा है. त्रिपुरा में रियांग जनजाति के कई गांव ऐसे थे जहां बिजली की समस्या थी. अब सोलर मिनी ग्रिड के माध्यम से वहां के घरों में रोशनी रहती है. देश में सोलर ऊर्जा क्रांति के ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं. आप भी इस क्रांति से जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसाम आनी पुड्डुचेरीच्या पक्ष कार्यकर्त्यांक मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या संवादात्मक कार्यावळी वेळार नमो ॲप वरवीं संबोधीत करतले. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की फाटल्या दशकांत आसामान केल्ली प्रगती सगळ्यांक दिसता आनी राज्य सगळ्या क्षेत्रांनी उदरगतीच्या घेतिल्ल्या उडये खातीर वळखतात. उदरगतीच्या वावराक लागून डबल इंजीन NDA सरकाराच्या आनीक 5 वर्सां खातीर लोक तयार जाल्यात अशें तांणी मुखार म्हणलें.
जगभरातल्या उर्जा पुरवणीचेर परिणाम करपी भूराजकीय परिस्थितीचो हवालो दिवन सरकारान 21 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांनी भौशीक वितरण प्रणाली अंतर्गत सुपिरियर केरोसीन तेलाच्या वितरणाक परवानगी दिवपी अधिसुचोवणी जारी केल्या. पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान एका अधिसुचोवणेत केरोसीन मुक्त राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशां मदल्या नियुक्त इंधन केंद्रांक घरगुती वापरा खातीर सुपिरियर केरोसीन तेलाचो सांठो आनी वितरण करपाक परवानगी दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आतां मुखावेल्यो खबरो. अस्तंत बंगालांतल्या व्हड प्रशासकीय फेरबदलांत वेंचणूक आयोगान राज्यभरांतल्या 170 पुलीस स्टेशनांचे प्रभारी अधिकाऱ्यांक पदावेल्यान काडून उडयल्यात. हातूंत भवानीपूर, नंदीग्राम सारक्या म्हत्वाच्या विधानसभा मतदारसंघांचो आस्पाव जाता. मुखेल वेंचणूक अधिकारी खात्याच्या शिफारशींच्या आदाराचेर आयोगान वट्ट 184 पुलीस अधिकाऱ्यांची बदली आनी पदस्थापनांच्या फेररचनेक मान्यताय दिल्या. हातूंत 11 उंचेल्या पावंड्यावेले अधिकारी आसात. हो प्रशासकीय फेरबदल उत्तर बंगाल ते दक्षिण बंगाल मेरेन राज्यभर पातळ्ळा आनी ताचो परिणाम कुचबिहार, अलिपूरद्वार, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर आनी दक्षिण 24 परगना, हावडा, हुगली आनी उदेंत आनी अस्तंत मिदनापूर ह्या जिल्ल्यांचेर पडटा. तशेंच कोलकाता पुलीस आयुकांतल्या अधिकार क्षेत्रांत कितल्याशाच पुलीस स्टेशन अधिकाऱ्यांची बदली जाल्या. मुक्त आनी निश्पक्ष वेंचणूक घेवपाचे प्रक्रियेंत कसलोच हलगर्जीपणा सोंसचे ना असो स्पश्ट निर्देश वेंचणूक आयोगान जारी केला. लोकसभेत आज दिवाळखोरी आनी नादारी संहिता सुदारणा विधेयक 2025 मुखावेल्या चर्चे खातीर घेतले. ह्या विधेयकाचो उद्देश दिवाळखोरी आनी नादारी संहिता 2016 आनीक सुदारणा करप हो आसा. कंपनी आनी व्यक्ती मदलो प्रक्रियात्मक कळाव आनी अर्थासंबंधीच्यो समस्या पयस करपाचो हो ह्या विधेयकाचो प्रयत्न आसा. देशाक डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकीपणापासून मुक्त करपाच्या प्रयत्नांचेरूय सभाघरांत चर्चा जातली. राज्यसभेत केंद्रीय सशस्त्र पुलीस दळ सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 विचारा खातीर आनी मंजुरी खातीर घेतले. देशभरांतल्या सगळ्या पेट्रोल पंपांचेर पेट्रोल आनी डिझेलाचो फावो तो सांठो आसा अशें सरकारान सांगलां आनी लोकांनी वावड्याचेर विश्वास दवरचो न्ही असो सल्लो परत दिला. गिरायकांक आदार दिवपा खातीर पेट्रोलियम आनी डिझेलाचेर दर लिटराक 10 रुपया उत्पादन शुल्क उणो केला अशें पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्रालयान सांगलां. तशेंच देशांतली उपलब्धताय सुनिश्चित करपा खातीर एव्हिएशन टर्बायन इंधनाचेर निर्यात शुल्क लायला. देशांतर्गत घरगुती एलपीजीची पुरवण सामान्य आसा. दर दिसा 55 लाखां वयर सिलिंडर वितरीत जातात अशें मंत्रालयान सांगलां. IPL क्रिकेटींत मुंबयतल्या वानखेडे स्टेडियमार काल रातीं जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान कोलकाता नायट रायडर्साचो 6 गडे राखून पराभव केलो. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ली, चंदीगड, हरियाणा, उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब आनी उत्तराखंड हांचे खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी करून गडगड आनी गारांचें वादळ येवपाची शक्यताय उक्तायल्या. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण आयज मराठवाडा आनी अस्तंत्य मध्य प्रदेशांत अशीच परिस्थिती येवपाची शक्यताय आसा. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. वावड्यांक बळी पडचे न्हय आनी सरकारान दिल्ले म्हायतीचेर विश्वास दवरचो असो उलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींत उलयतना मारला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आसाम आनी पुड्डुचेरीच्या पक्ष कार्यकर्त्यांक मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या संवादात्मक कार्यावळी वेळार नमो ॲप वरवीं संबोधीत करतले. लोकसभेत आज दिवाळखोरी आनी नादारी संहिता सुदारणा विधेयक 2025 मुखावेले चर्चे खातीर घेतले. IPL क्रिकेटींत मुंबयतल्या वानखेडे स्टेडियमार काल रातीं जाल्ल्या दुसऱ्या खेळांत मुंबय इंडियन्सान कोलकाता नायट रायडर्साचो 6 गडे राखून पराभव केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.
आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें सांजेच्या 6:30 नमस्कार.